الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepo wape nwa fasala po wakwa guson imede watara po wasi al-usulu al-thalatha bazina me aon obokun asrama not tiasi be afasala kia guwaku wa fasala bi keson wa kai gobolu apa kia kezon a o alquran jirma de gu kepo annabiyo ade gbenazina keno annabiyo afun wanyi kenzia wanzia umfani keo afun wanzia chuta keo sepo luaye bila olonwe annabiyo de lua ade son wa me ngepo yozoblino ama gbenazina ade a za annabiyo son wa pio pisana lua me kun wazobie lua me de wadi to anye efa nya opo ogu kepo imani bazina pio gu a annabiyo nya be kepo wasiya na pa luapi a annabiyo wa don annabiyo ewa me zina lua zina we wasiya na pa wa be ku ewoku dalili po mo qur'ani gu ke annabi de gbena zina afon agme afon azian ofani kenyi yo afon azian tuta kenyi yo se popo luayi to be ro wa e sunya dalili yo hadithi gu ke annabi azian wa olo kepo apigbena zina nya adelua kasi don so ikun zoblieu yemede annabi wa pa sallallahu alaihi wasallam ame inma ana basharun mithlukum a yorogben mapi made gbenazina lana apiowa anyi ansa kama tansawun aname nyasangu nyasangu yale lana wa gbenazina loson ai nyasangu yonlewa bimana a annabi nyi sangu lana nyi sangu gbenazina oguwa anyi annabi sallallahu alaihi wasallam fa idha nasitu fadhakkiruni to imasanye gure to masonye samagule to ali domagu to nya samagu ali domagu bilame nya sangu hadith ebe wa ike bukhari me asi bilame annabi dagbena na nya sangu lana nya sangu loson annabi ome a hadith ku pola oloke annabi lehon adagbena na enwe anyi assalamu zaman to ame wa siana pa lua azinawa aguwo ku siana pa lua azinawa pilo be apole si on fin po kun ti asi kegben don gobe sa siana pa lua zinawa igba de dede ni on agbadun asenya assalamu zaman emede ke imani ke ni siana pa kepo lua po annabiyo zibi zinya po zibi siana luanya eamo ikiwa me annabiyo zinya no wato ndu annabiyo ebo kepo me wato nyapo ale obe anzinya nyai aw ton annabi mendo ebo kole to annabiyo pisna embo domi annabi de don nan vinyo nyame ndo luanya pipi luanzio luanya eamo ay mon zinya nyai anyi nyasenya po kun don annabi onyagu luazina nyagu emede kepo wasinya na kpama wasinya na kpa anya po luazin obe biwa to wasu wangba mendo ebo yo ampisna ewa boy anyi to wa mon dalili o mendo po yi olo kepo to gbensu annabi ebo pisna embo emede lua o po suratu shu'ara gu luame kadzabat qaum nuhin mursalin luame annabi nuh ugben awa zina ebo luame annabi nuhu gben awa zina ebo to amole wado wa masonson le apo genze agu ke annabi nuhu mede annabi senya po luazin lua ke zina emede zin senya annabi nuhu mede zin senya me luame annabi nuhu be agben ke awa annabi nuhu ebo luame ke awa zina ebo amole son zina mo ya nya agbara wa ebo beleme lapa agisinya na pe annabi nuhu wa be zina posulemo
annabi nuhu gbe a pisna e ya bo do mi zina ogbe be amwa adela no me do e gobo gbe be ze we nya gbe be yamo pe yo jew ya ge bole to gbe bon sun gi pe amendo ko le be le nku annabi o do be guwo we nku annabi o safu be guwo we gbe nku annabi o safu guwo so be le nku lu ado nyaze do guwo we to gbe nku so lu nyaze do guwo e de nyaze do gu enku wi setan nyaze do gu enku do mi ze le apply ze po gbe yon se ijeta no la ezana gu fridos lo de wada be gu emede lu azepo annabi o zin zepo so to gbe nse atano etepe gu emede to gbe ngi se ngi lu zepo annabi o zin be sei to setan ze elise asa ngbe fin popo andodon do kewelo dagon neto ne unwe neto ne po mevi ke po adondo ke o lo ade su to wande lambe ta o donc gbabo e agite lo pisna ase e fin ki asero se setan ze son etepe etan down lo wa san fun be o ayin ento lo apa ke son a okay gbabo sun anda mendo ebo pisna anabi pisna embo la no ma aya be gu wa lo ma anabi no gbe awa anabi ebo amali son anabi sen ya po do awa zinwe ke awa ebo gon elu awa oro me gon anabi pi ya bo to lo ade kia ke asuto wa anabi ebo anabi pisna de lo anabi on ama anabi po lo ani wote e me de wa anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba de pisna te za amogbea mebi ze fin ki atei welo za gban na zina ofisi anabi ze mo sun teze zi po ke anabi ze po amore to ike zina sense we o nzina ose gba we to lo de kia ke asuto zina ose gba yo ami to nya sin apokun wadon anabi o sin na pa se dogu enwe kepo an nya po lu an zin o let de po lu an zin o be kin ade sin na aplade pokun wadon lo son zina bi o se dogu e me de ke wa sin na pa zina bi o an gbo wo su atodun wa do mi zina bi o ba le yan to we apo so atodun fi wa sin na pa ke alua anabi zinya aton kewa wi sin na pa ke anabi wi a gilimadon lano metia wa anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aton anabi aton Muhammad wi sin na pa ke lua anabi sin anabi bahana aton Muhammad malo anabi ku po aton Ibrahim anabi ku to aton Musa anabi ku po aton Isa anabi ku po aton Nuh po me Isa be Isa o nlalu yo anabi Isa donc anabi bion we anabi po ando do be o anabi bio e mene ulul azm anabi gbon so won we po ando do be o anabi bio so adasi anabi po lo azin adasi zinabi adasi ama po ando do be gbon so won we gbon bio e mene ulul azm anabi po ade anabi bio pia e we to ya won ko so ke so pisna lo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e me ke fun la bi ampi don to ya wa to gbe wa ngbe anabi pulo mene ulul azmi wato anabi men so kulo ame ade anabi pia donc nyome anabi Muhammad anabi Ibrahim o anabi Musa o anabi Isa o anabi Nuhu alayhi assalam lo wana don akama pisana donc lo afia wana don aka anabi e mene ulul azmi to wa ya to anabi pio gulo son anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imede anabi pisana amide lano wama zon la po jinse agu ke ime ndesi ya kiyama anabi pisana do ana do de kia ke ato wote anabi ze sallallahu alaihi wasallam labanon lo ayiwa amin to nya le plade we pok mo don anabi ze ke pa mo wasu an to don agu wi don ke anabi wasu wa ke yako wa ke popo how wi anabi ke popo kasi no wi anabi nya ke vi yo ke wa me anabi ke anabi no how wi si ya ke anabi anabi ke wo to lu ame anabi bi de anabi ko yin to don le nya gilima ke ni don ke gbe gilima de we gben we po lu aple ago po akuwa bi ke eme den la puissance la po anabi nya de we anabi po e lu aple go po akuwa yin do san gbe bi abe nya gilimo nya lu azun hin o nya lu azun do eme den la en to lu aple go bi ke anabi ya bala keza anabi pisna mi de wa anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam po anabi ke ade dunia bun po domin anabi po su do pisna anabi ke ade wole anabi
luayon sin wale wa to ma son luayon sin buye wa amba wa annabi mo be buyi pi elua azin wa kaizo hon dunia bon pi elua azin wa anyi nyale pladi po kun wadon annabi wa an don aze dogu an siana pa wa se dogu en we kepo angmo wa todon wa siana pa wa angmo wa todon wa siana pa wa nyale a on de po kun wadon annabi wa an siana pa wa se dogu emede wa siana pa nyapo bo annabi wa legu kepo wadon kan siana annabi me akebi knya o nyapo ma kewi annabi me kewi o nyawe bo alegu wasa ase afio to wasiana pa nyabe pio domi annabi pio ari onyon son poye o se nyapo lua anzio annabi o ade me on kepo awa eli na lua awo lua nyapo anzio ke bepi ya mo o anyi nyale a on de pok modon zinapio anyagu ke walisiana pa nyapo atabata kes wala ke zinapio o wasiana pa bebio nyale si pok modon zinapio anze dogu emede wazike en sharia po loi zinapio mo sharia po loi anziopi sharia bepi e wazike to wadwa me son zinapio pisuna ambare sharia Qur'ani memo apisna leli me zinapio gupo asu mo mwebe gupo mwebe mo zinapo su kugo po asu mo pisna a sharia e sinkeo beleme emede zina umpo wa nyapo wa kun pisna iwa sharia ki aknya a nyapo lo azinbe don e dunia ge fere otia ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sharia e musu e dunia leta o ngoni sharia ke a nyapo amo musu beleme ke lo sharia nwew ayin to lo pa ke zon ame Qur'an jirma degu ame fala wa rabbika anabi malada nyondi lo apio po anzifime kebo la yu'minuna mebu ya hosiana kpo hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum se amo wasalia kenknya nyapo su kenzango pipi sana nyapo su ke wazango to ma son nyapo wayi wa kepito ke wa annabi salia po amobe wa mokeo to be knyabe ikwa me lo salia wo lo ade awazan kun mpan lo salia wo e lo ame gope to wa mo salia ke annabi knya lo be gbe akepo wasiana kpa salia po akebi ofa wasu wasia ke wo e lo ame thumma la yajidu fi anfusihim haraja gobe to lo salia po akpa annabi obeto annabi salia fi keme amenyabe salia ke ke wi ake gobe wasu wanyi wasongu andeme nya son tontona nya ngo annabi salia ki agbe akepo andeme salia bi ke susu to ma salia bi ya salia di awo gobe annabi salia bi ki agbe wasu nya bi ta wasongu mimma qadaita nyapo annabi salia ki me amusu bi wa yusallimu taslima wi wazinya pa annabi salia ki apa salia ke be piwa zinya pa wa popo wanyi wa fi agbe alo zamole annabi me okore hawo wanyi wa fi agbe o to gobe to wakilambe tawa e wasiana pa annabi sallallahu alaihi wasallam to wasiana pa annabi sallallahu alaihi wasallam belemi wasiana pa annabi pisna pa lo wasinya wanwe Allahu akbar lo ade to fahimake lapon don wa metugben annabi mendo siabo annabi mendo ebo ni te azio to annabi pi enya ebo ma la son tonte annabi po wasima pizi siana pa ente azi annabi pi siana pa to lo ade ki ake to fahimake wallahi wi donc lo apoto le kare ya musuke a lo wala a salia me kunte a sinya po azison sinya bepi anya me kunma lapo asu o azina pi onya musu be me kunte waso ndegme on kepo wonye e wazinya wa o me wase aguwe o me ke me konsio to ma so o me asusu we soin ba awaza kumbe setan me o mongbon ne nya be ta anyi do ade wa ke zo ma on popo wasinya pa lo apiwa ai sinya pa lo api malaika wa ai sinya pa lo api tarawa ai sinya pa lo api zinawa amin la nyawaze subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.